Ok, assalamu alaikum warahmatullahi. Partage une vidéo fi jamaa wa connecta ko seda. Wala captage fi o ligue parce que na ligue islamique ko ligue satanique ni. Ne be wala ngol jamaa ndo ko nimbe ala famu. Partage une vidéo fi be famu. Na bito do communiquer do. Ok. Communiquer o honto woni. Partage une vidéo jamaa connecto seda fi be famu. Ndawe ko ndoni bawo o sadaka do c'est lamu ngu ko mo anda o be anda be langu ni anda hawai de wadde captage inshallah si Allah newni stay connection jabi capter jonko Afrique woni ndawe ko ndoni bawo o sadaka do ko honto dum do kadi ko kawma ko be ka ko ndurebe en woni innude bettu di sadakaaji do ka juulede ok partage une vidéo jama connecto seda fuɗɗere captage ɗi inchallah partage ne ok mbadima silamalu assalamu alaikum warahmatullah souvent nya fola la gine comment ça mili la gine kuna mansa silamalte quoi ali setanal la bawala ko liba kuma ko modol kawani docteur kamol koting kinamina mani donc nda nyima ne kamenna ni arab kamenna ni fula kamenna ni français kan fola momo ko ka jina mina kala kuma ka be mol ko ka dahani te ka jina la kuma ikeba docteur diba ikeba susudi parce que dina ti kuma di sike dalak be yati dina di dina yi dalu laledi ni ando idin kili ni dalu dima nka dahani ay ko na kono ay hadisa kono me ka kuma wonya san dalil c'est ka mo tambi niveau la moli endo ka dina falinyana ok me kala triali wo moli kono moduli endo ibaki dina falinyana fuina daluledi abdul wahhab ka walima ko yajibu alaina ta'allumu arba masaila al-ula al-ilmu ako wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu din al-islam bil adilla donc kainan mankana ikra mosusudi ikra docteur diba ikra professeur diba dina kundiba nde ko jina mina ka be mol ko jina shetana adahani ay ko na kono ni le maye nkili ni tafsir wo yela ni ta kala ba donc assalamu alaikum musibe julbe hide wadde do captage minute demo de captage do fi au gouvernement so ima kitu na partage ko captage kidin c'est pas la peine parce que no jea joni kama ko be buyi nabe dangu gol kinna jidin silmina daga ki ha ala dalil donc mimi ne be no de kala kama ko holi do himo jangi no holi no mai gandal tegi yo no dang ena he musito me nan da nangu de kinna silmina wadde ni dum daga ki kondo tippuda me da na non dalil wango ha na haalo gol to parce que tina ka wona ka kongude na ka hundo ko tum kon a wole adda dalil kono wadi mi mala tan inu ko yeddondira goddo kala no mo holaki ko inane ko qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin adde dalilaji mondi kala ka watta ka dina ko ya taw ida may dalil hino wadi ko tippuda on fami nayno ko tun dagaki o do wadali dum do sa wole awulu ha ida fayi e dalil donc en ne bi wadi ko captage
fi gouvernement la Guinée on e yi alhamdulillah bi iznillah Allah ina walitade seeɗa seeɗa ɓe soñjude jama o kono Allah kan ɗanaki Allah kan soñjay ɓe déjà ɓe blocanama go naɓe hewta Europe donc ɗum no signifie kala jawdi ko ma Europe ɗum hewa he déjà memetake hande kadi oyi ndaari wo ligue satanique sina ligue islamique ni ligue satanique on inni wo ko yimɓe ɓe ittu sadakaji e fanga damma fanka damma ko maninka non ka fanka damma jonnugol men dole quoi fiɓe nanta ɓe maninka wo e ɓira kañum e honɗum le en poudre e en sachet ɓira ha ko condini e ndiyan ɗam enen ko honto ɗum windi ka dina meɗen Allah inni en qul inna salati qul no delaɗo yo wi'u inna salati no julɗe an ɗen wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin qul inna salati mi excuse qul inna salati wa nusuki julɗe an ɗen e komi hirsanta kon Allah ngundal an tan e maydi an ɗen ko Allah waɗante ɗum wona goɗɗo ɗum ko ka'inan man kan hayso ko lamɗo hayso ko hombo tigi ɗum duwa ka waɗanede ina wade waɗe captage ɗo ndaare holle manin kaɓɓe tigi buye maɓɓe randi e ko boɓɓe déjà ko gollirayɓe afe o sanamu kono ɓe anda ɓen ɗum ɗon hawa anda fi muɗum waɗen captage ɗo ndaren ko honno woniri min nodda ɗo capteur jon inchallah gayno gadden explication seeɗa par ce que kawamo koɓe min busus taw wolle fi mum na noon kadi woɓɓe go hula ko appel ji maɓɓe ɗi waɗa e écoute. Assalamu alaikum. Salam. Ok, vous allez bien? Oui, ça va. Ok. En fait, on a beaucoup capté sur mon pays. Non. Aujourd'hui, je veux qu'on capte aussi sur la ligue. On a une ligue satanique là-bas parce que nous, on n'a pas une ligue islamique. D'accord. La ligue satanique en Guinée, ils ont interdit les fidèles musulmans à prier les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Oui. Tandis que les gens partaient au marché, au grand marché de Madina, soit disant qu'il y a le coronavirus. On dirait le Covid n'existe qu'en Guinée seulement. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu une publication qui circule sur les réseaux sociaux que tous les fidèles musulmans, tous les mosquées, je vous donne le résumé, doivent sacrifier quoi? Le lait en poudre et en sachet, en plus ce qu'on appelle fangadama. Le fangadama, c'est quelque sorte, comment dirais-je, des graines comme le maïs, le riz. Ils prennent ça pour jeter dans le riz, pour donner aux djinns. Maintenant, comme nous savons, c'est notre métier, nous savons que ça, c'est du cirque pur. Toute personne qui fait ça, c'est un cafre. On va essayer de capter, voir d'où vient, comment dirais-je, cette initiative. C'est des marabouts qui le disent de faire ça, ou bien c'est qui? D'accord. Oh, Inch'Allah. Donc, je vais montrer ça sur la caméra. Les gens peuvent peut-être voir. Ok. Donc, partage les vidéos. Donc, ça nous le gouvernement hier, il dit malgré imam wo me susta wolde kono menen men haala bay hundu kamen ko naka jifa me woni naka be nyamin tami. Ok. D'accord. On peut commencer. Oh, oui, vous pouvez, je pense, c'est bon ici. Vous pouvez commencer. D'accord. Donc, tu as compris le résumé, non? En Guinée, il y a des choses qui se font là-bas. Et on va essayer de capter pour voir s'il y a des djinns qui sont derrière. C'est la ligue satanique, pas la ligue islamique. On va regarder la ligue des oulémas de Guinée, en fait, pour voir qu'est-ce qui est caché derrière. D'accord, on va le voir. Partage na video waɗano en keer kiɗi parce que woɓɓe gosino ndaade vidéo ji ɗin ɓe waɗa koye monoto koye fi blogol vidéo ji nani. D'accord, on va commencer. Inch'Allah, on va commencer le captage, Inch'Allah. Ok.
Donc, pour ceux qui sont en direct, qui ne connaissent pas le captage, ça sert à attraper les djinns et de les convertir en islam. Donc, s'il y a des sorcelleries qui ont été faites, donc ils enlèvent les sorcelleries qu'ils avaient mis auparavant automatiquement, Inch'Allah. Donc, par la grâce d'Allah, on va faire le captage. On a fait plusieurs captages déjà sur la Guinée et là, on va continuer, Inch'Allah. Inch'Allah. D'accord. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكون يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير أينما تكون يأتي بكم الله جميعا على كل شيء قدير فكشفنا عنك فبصرك يوم الدين 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 حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي 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 غير أبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير وما أغلي غير حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير وما أغلي غير حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير وما أغلي غير حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير وما أغلي غير حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير مقلبي حرمت عليكم ميتة ودم ولحم خنزير وما أغلي غير براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا 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 من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا المشركين ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولا من سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم ولو ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 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 هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 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 منصورا قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي له بالعالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمون قل إن الصلاة والنسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت أنا والمسلمون. Ça y est, d'accord. Mais vous pouvez nous dire qu'est-ce qui est le problème avec ce sacrifice qui va se passer demain en Guinée? D'accord. Donc ce sont les sectes islamiques qui sont à l'origine de ça. D'accord. Mais qu'est-ce qu'ils veulent pour ce sacrifice? Qu'est-ce qu'ils veulent concrètement? D'accord. Ils veulent attirer plus de personnes. Ils veulent attirer plus de encore. personnes. Est-ce qu'ils veulent dominer les populations? Non, ils ont besoin de plus de personnes dans les sectes, c'est ça. D'accord, mais pourquoi ils exigent de donner le lait? Donc, pour qu'ils dominent la population, ils sont d'accord de Ah, donc c'est ce que les djinns nous ont demandé. Les djinns ont demandé du lait et tout et consort. D'accord, on va chercher tous les djinns qui sont à l'origine. Tous les djinns qui sont derrière ça, on va demander à la ramener tous ces djinns qui sont à l'origine. Monsieur Alassane, demandez si c'est les marabouts ou bien si c'est des féticheurs qui sont derrière ça. Est-ce qu'il y en a des féticheurs et des marabouts derrière? D'accord, il y en a beaucoup de féticheurs et marabouts, c'est ça. D'accord, on va chercher tout ce qui reste chez les féticheurs et les marabouts ainsi que les djinns qui ont donné les sept. Est-ce que ça fait ces hommes ont placé les membres du gouvernement avec les djinns qui participent avec les djinns. D'accord, on va chercher tout ce qu'il y a là-bas dans ce pays. On va fouiller partout chez les marabouts, avec les problèmes avec les civils. On va chercher tous les djinns qui sont liés à ça dans la communauté. Yo matubla sara, 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 yo matubla sara. Fa kashafna qagita ka basaruka yo majid. 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 Papa tawzana video gouvernement tigi anda e jokki ko bonito kono e kongol Allah subhanahu wa ta'ala bonite koko ben wadde do papa tawzana video inshallah وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 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 هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه 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 منصورا. Ça y est, bonjour. Toi, tu viens d'où? Qu'est-ce que je veux? Mais dites-nous ce que vous faites en Guinée. Vous attirez des populations, c'est ça? D'accord, vous facilitez les sacrifices rituels. D'accord. Et quand les personnes refusent d'adhérer dans votre secte, qu'est-ce que vous faites quand vous rappelez personne? Ah, vous les appauvrissez. Est-ce que c'est vous qui donnez la richesse? Vous ne donnez pas les richesses. La richesse, ça vient d'Allah. Non, regardez, la richesse, ça vient d'Allah. Allah est le créateur de toutes choses et puis la richesse, ça vient à partir de lui.
Est-ce que vous connaissez Allah? Hein? Mais vous travaillez quand même avec les charlatans, les marabouts, c'est ça? D'accord. Tous les sangs, tous les sacrifices de l'époque qu'on vous a donné, ils cassent tout ça. Koni matale komita toda mola me khenza maglebe matale komita toda mola me khenza maglebe matale komita toda mola me khenza maglebe hori matale komita toda mola me khenzel wa ma uli la ghayla matale komita toda mola me khenza wa ma uli la ghayla bi hori matale komita toda mola me khenza maglebe matale komita toda mola me khenza maglebe hori matale komita toda mola me khenza maglebe matale komita toda mola me khenza maglebe hori matale komita toda mola me khenza maglebe hori matale komita toda mola me khenza maglebe matale komita toda mola me khenza maglebe hori matale komita toda mola حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير مغلبي 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 حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أغلي لغير حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير وما أغلي لغير حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير مغلبي حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير مغلبي وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا من عمل فجعلناه هباء منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منصورا. Ça y est, d'accord, mais c'est bon maintenant. Est-ce que tous ces djinns qui étaient avec les sacrifices de demain, est-ce que tous sont là? Avec les imams, les dirigeants religieux, tous les djinns là, ils sont là, tous ceux qui sont dans les sectes sataniques. Ça y est. Est-ce que vous pouvez nous donner le nombre de djinns qui sont là maintenant? Il y en a énormément de djinns. Donc vous pouvez estimer le nombre à combien? D'accord, vous êtes tellement nombreux. D'accord. Est-ce que tous les pactes de sacrifices qui ont été faits par avant dans le pays, dans les mosquées, tout ça, c'est bon? Ça y est, c'est bon maintenant. D'accord. Est-ce qu'il y en a encore quelque chose? Les pactes de sacrifices qui ont été faits auparavant ont été cassés, Inch'Allah. C'est que là, ils sont combattus maintenant. Le problème en Guinée, il y a des caniveaux dont le président même, Alpha Condé et Kassori, ils sont des adeptes de Satan. Ils ont créé les carrefours, ils ont mis de la sorcellerie. L'eau, parfois, on distribue l'eau. Parfois, ils prennent des bœufs. Ils donnent la sorcellerie aux bœufs. Maintenant, on appelle les imams qu'il faut faire des sacrifices. Les imams mangent ça, ils ne savent pas, il y a la sorcellerie au niveau des bœufs. Mais tout ça, c'est cassé. La population ne peut pas voir ça. Avec les problèmes d'eau, pourquoi est-ce qu'il y a des problèmes d'eau? On va regarder tous les djinns et sorcelleries qui sont derrière ça. D'accord, donc tous ces djinns sont derrière là. Donc il y a le problème d'eau parce qu'ils veulent mettre la population dans les pénuries pour que la population comprenne ce que ils veulent. Donc pour que la population marche selon leur dit quoi. Oui, et ils prennent de la sorcellerie pour mettre dans l'eau, infiltrer dans l'eau. La population boit ça, mais ils ne savent pas, il y a la sorcellerie. Moi, c'est les... Donc c'est pour contrôler la population. C'est pour contrôler la population. Et tout ce que le président dit, aucun imam actuellement, le président, il a dit tous les Guinéens sont des tordus. Un président qui insulte toute la population, aucun imam, même les docteurs de la Guinée, personne n'a osé à dénoncer ça. Donc on va finir le captage et puis on explique. Donc on cherche le reste qui reste avec les imams, tout ça. Tout le monde est calme. Tout le monde est calme. Seul moi ici et quelques-uns les blogueurs qui osent dénoncer ça. Quand un imam parle, on lui prend, on lui bloque. Et on va chercher tous les djinns qui sont encore avec le gouvernement, avec les imams qui ne veulent pas dire la vérité, tous les imams corrompus. On va chercher tous les djinns qui sont là-bas. Et on va avec le président, les dirigeants religieux, les ministres, tout ça. On va chercher tout ça. Et on va وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه منصورا 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 وقدمنا إلى ما عملوا من عمل
فجر صلاة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا صلاة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أبا صلاة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه صلاة يوم تبلى السراي 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 فكشفنا القاعدة فبصرك يوم جئت فكشفنا القاعدة فبصرك يوم جئت فكشفنا القاعدة فبصرك يوم جئت فكشفنا القاعدة فبصرك يوم جئت. Ça y est, d'accord, c'est bon avec tout le monde maintenant. Donc avec les imams aussi, c'est bon. Donc les trucs mis dans l'eau, dans les bêtes en Guinée pour donner aux populations, ça va, c'est d'accord, tous les sacrifices. D'accord. Madame Chalasan, vous allez dire aux djinns d'aller mettre les conflits entre le gouvernement là-bas. Parce que le capital, c'est l'objectif, c'était ça. Et même, ils vont s'entretenir là-bas, ok? Le gouvernement et les ministres, ils vont s'entretenir entre eux. Ils vont faire des complots entre eux là-bas. La population sera calme avec ça. Pour détruire tous les trucs sataniques qu'ils font sur la population. Donc vous allez aller combattre les alliés du diable. Mais avant, Allah vous donne la lumière ainsi que les âmes pour retourner combattre les alliés du diable. Allahu nuru samawati wa ta'ala nuru samawati wa ta'ala nuru samawati wa ta'ala nuru samawati wa ta'ala Allahu nuru samawati wa ta'ala nuru samawati wa ta'ala nuru samawati wa ta'ala wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin 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 faqatilu awliya ash-shaytan inna qayda ash-shaytan ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. نعم ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام. D'accord. Ok, comme peut-être beaucoup ne comprennent pas le captage, mais après je vais les expliquer ça. Vous allez nous faire le compte rendu parce que même moi, je n'entendais pas beaucoup ce que le capteur disait. D'accord. Donc, il y a eu beaucoup de sacrifices. En fait, tout ce qui devrait être fait demain, ce sont des... Je ne peux pas dire que c'est des trucs sataniques, en fait, des sectes sataniques qui les ont autorisé ça, quoi. Donc, nos dirigeants, ils sont dans des trucs pas très bien. Oui. Tu vois, et puis les djinns et les marabouts les ont conseillés. En tout cas, parmi eux, c'est des gens même, les marabouts. Oui. Tu vois un peu. Oui. Donc, parmi eux-mêmes, il y a des marabouts. Du coup, ils ont décidé de faire ce sacrifice pour pouvoir, je peux dire, comme charmer les populations, pour qu'à chaque fois qu'ils vont dire, aucune personne ne doit ouvrir la bouche pour parler parce que on les a déjà endormis. La Guinée est dans cet état. Personne, je vous dis, n'ose. Le président fait des choses bizarres, des choses, c'est que on voit automatiquement, mais personne n'ose dire la vérité. Non, c'est ça le but en fait. C'est ça le but. Ils ont peur de la mort et pourtant tout le monde va mourir. Donc c'est ça le but des sacrifices. Et même dans l'eau, dans les trucs, tout ce qu'on fait, les sacrifices, tout ce qu'on fait des sacrifices en fait, c'est pour contrôler les populations et dominer les populations, pour qu'ils soient bernés. Donc tout ce qu'on va leur dire, ils ne peuvent pas se soulever pour revendiquer quelque chose. C'est ça, ils ont assassiné beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, il y a la famine en Guinée. Donc tout le monde se va. Comme c'est la famine, la population se va aussi. Le briefing quoi, de ce qui se passe dans le captage. Donc en fait, nous on a des dirigeants corrompus, on le sait déjà, c'est dans tous les pays. Les dirigeants corrompus, ceux qui veulent soutenir le gouvernement et détruire la religion en fait. Regardez comment est-ce que le gouvernement peut interdire à la population de faire la prière des 10 derniers jours à cause du coronavirus. On dirait c'est en Guinée seulement qu'il a le Covid. Le gouvernement n'interdit pas. Tu vois un peu, le gouvernement n'interdit pas, mais ce sont ces dirigeants qui décident, parce que le gouvernement ne peut pas interdire. Avant d'interdire, on va passer par des hommes religieux. Oui. On les pose d'abord, on les demande leur avis. Ce sont eux qui donnent les avis. S'ils acceptent qu'on le fait, on va le faire. Nous, on a eu ce problème ici, au Cameroun, quand il y a eu des problèmes avec Boko Haram. Donc, on a demandé aux dirigeants religieux sur le niqab. Ce sont eux qui ont interdit le port du niqab, ce n'était pas le gouvernement. Parce que certaines autorités ont démenti. Ils ont dit, ce sont les propres dirigeants musulmans qui ont dit qu'on ne doit pas porter le niqab.
Allah. C'est que Dajjal, on est en train de préparer l'avenir de Dajjal. C'est pourquoi le monde est dans les problèmes comme ça. Partout. C'est ça même. Donc, partout dans le monde. Presque tous les signes sont déjà là. Donc c'est ça. Donc ils veulent dominer le monde avec leur truc qu'ils font là. Tout ce qu'ils font là, c'est juste pour contrôler la population et pouvoir dominer le monde. Ok, vraiment merci beaucoup mon frère d'avoir pris votre temps et capté pour la Guinée. Qu'Allah vous bénisse. Qu'Allah vous bénisse. Masha'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ok. Voilà. Je n'arrête pas de faire non c'est qu'on doit captage parce que si tu as sur la Guinée, soyez souvent à quitter le captage mi partage. On a fait autre qui nous célébrer. Quand on a fait ko fi Allah. Man amila soliyan fali nafsi kala waddo ko moƴƴi ko hoore mum sawde kene ko woni a hettay hawa non no wodi kawmo ko be manin kaabe wobbe go ngayi nani kawmo ko jogo ko docteur honɗum Aboubakar Kouar o nangugol jinna slimina no harmi mi jonni on heno lamdo ko mi pullo mi do nane manin ka français arabu kala jangudo no holi imo holi doctorat makko on hino holi gandal mungal yo noddam o inna law dagaki wadana nan dalil no hallama ko woli ko fenande. C'est très simple. Hawana yaltugol ina o dagowaki no dum ko arnaku no nati do mene mete mi de suusi de wolangol gouvernement on gonga ka men suusa wolangol be parce que ko jokki do ko fenande ko wallahi billahi tallahi lagine Alpha Condé ka so Fofana gouvernement on foppo mabbe hibe réseau satanique sinama réseau ko problème shaitan ko fi dominigol aduna ko fi dominigol population o ha daare ko kono waɗede hande ɗo ni yimɓe waro e goto susata wolude lagine fof inne ko keko ina lagine guinen hersata go fof omba honduko ɗon yawo onno sularjo mo anda hay fatiya on inna e mawɓe men ko yimɓe ɓe hersata par ce que ɗum non ina gulina pa honte kam ko burkinaɓejo yawo beere mo anda fatiya ɓe interdisana yimɓe wota juule haɓe ha ko ligue satanique kon kadi parce que na ligue islamique ni kono si pijigo wolama pijigo hewtoali on wawata famude liggo interdisna yimɓe ɓe wota yimɓe ɓe juulu madina hino yahede mamayaji hino wadde ɗum no alaka interdisede ko fi covid no ke covid ko ton fuɗɗi ka ko lagine tum covid wodi mesure jinode ko ɗette kono jamma population wawata famude kale fu jiɗin ka meɗen foppo hino asa utta sirkuji nder ton ko nayo ko seke sawe non ɗetta notage hay o captage ɗo o mo yeton ino ɗumanno ɗon e no waɗa hito ɗon kono ni captage ko neɗɗo si o faɗɗama jinnaji ɗi iwi kaduna makko kaduna majji ɗi awi kaduna meɗen ɗi faɗɗini goɗɗo o tigi faɗɗama o tigi moccama hanɗi haali e makko hande kadi on neɗɗo ɗon hay no wodi uddital kanko on neɗɗo o e aduna jinnaji ɗi tanke si a jangimo kala ma testude kala ma ɗo faɗɗeteɗo yo joɗɗimo o inna aynama takunu yati bikumullahu jamia inna allaha ala kulli shay'in qadir saki captage ko toragol Allah ko duwawo on fami ko duwa ko Allah inne ko ud'uni astajib lakum nanu mo kala wata wadde captage si ka wado captage ka kala bante ka feno ka do zina jinnaji di libete law parce que son jamu mo ino tibi minen ɗum ɗo ni koko waɗa ɗo après ɗum ɗo jinnaji ni ataka men ataka famille kiɗin kono kamo ko ɓe ko ganeta ko fenade ni naate andon si ko fenade ma adon dalilaji kon to windi ko fenade ko Allah inni ko en haɓuɓe ɗo hombo ni weldiɓe setan ko ɓe ko kamo ko batine ñanne en ndureɓe ko ɓe woni weldiɓe setan ko ɓe woni yamwede ɓe so ya sadakaji ittete ɗiɗi lagine ton dammi ɗin ɓe yaha ɓe ñammina ɗin duwayagal ha ɗi haara tef ɓe yirsa ɗum ɓe jonna population koye ñaama kono on anda on sutaki piiji ɗette bugi e kala fuuji ndiya wona ɗe yawede ton piiji no ukka e muɗum himɓe ɓe yara anda himɓe ɓe seke koye hulɓine suusata hay imamuɓe wonɓe ɓen ton imamuɓe jentaɓe ɓen pandi donc mi profita ɗum haalnaɓe ɗum par ce que ɓe anda fi muɗum kasa woɓɓe e téléphone maɓɓe ɗi hino waɗa écoute so ndayi duɗe buyno ton ko jannete nokkele goy ɓe fermino ko par ce que appel ji maɓɓe no waɗa écoute sa inni a haala piiji ko hay ɓe jenti ko technologie tek piki aduna développi piiji ɗi no développe de so tawi imamuɓe susta wolude omo accide menen golle men ɓemenen
oti do ala landade gouvernement 1 centime wona population landade 1 centime koko wadde do ko fi Allah subhanahu wa ta'ala kala no indo contribuer fi mudum mi holla mo wona be captage wona bada en budde hay wona e min do min go alhamdulillah mi do kay gunda landa mi do hebande gunda landa ami gollano goddo de hebdo no fekkina gunda landa kono sela din pigi don kala no mo hola ki do min mi inni mo ko Allah inni faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa ko da'if wonande lil mu'minin na wonande lil nas de ko Allah yemi ko en habu weldi be shaytan be donc ko no habite weldi jo shaytan sina al-qur'ana ido ande inde shaytan ko labi jeli wala ka qur'ana 88 fois shaytan don iblis 11 fois Allah winda inde goddum 88 fois ha dum ko mere don sikkude capande jeetati fi shaytan no kal qur'ana kalima ash-shayatin donc shaytan ko pigi didi no di shayatin insi wal jinna neddo no tan ko tigi mo transform kan ko tigi wonta shaytan parce que Allah no di shaytan yo en neddo taw neddo mo kala no tagira e shaytan mo kala no may kotte imen kono Allah ine o wadi neddo e wonkiki fujura ha wa taqwa ha o longidi wonkiki halka wonkiki e kulo Allah makki ari no gondi mali kala labbin do wonki na si ko de ko labbin taw kiki ma Allah si alfa konde wari yimbe ben do ha Allah jippine malaika ko yaajoto no jamais comment en tigi dafto de comment yimbe be tigi dafto si tay imam ben hi ça ne va pas yo be déplacer ne la ko tawno makka ça ne va pas konto be yawno na madina be yawno o di few Allah yune ko inna ardi wasiyatun lin ko yaajundi ko famsu fi manakiba kulo min rizqi wa ilayhi nusu kala ko yaro dawda baar ci ma si ala gina wata wolugol gonga ka imamu ka ustaz jo be fo kite hana gonga ka wonu de façon particulier hakko si population on wadi problème ni fop fewta ben do ko lamu si bondi ben no halanta ki ko ben nawo ko Allah okkata lamu dum ko haddille dayto be halanta dim pegi no ko Allah okkata lando ko teddine honto windi ya teddi lando honto lando bondo no teddine ko lando moddo do teddinte ok matana de misal parce que wobbe go hakkille ni no dayti ngandi ni no dayti Allah inne ko kanko okkata lamu kala mo faala mo wippita kala lamu kala mo faala ok Allah inni en Allahu yawzu man yasa min ibadihi wa yaqdimu la imo arsi kala neddo mo faala mo faali no kala neddo sa yi ko kay ko Allah arsi kuma ni jawdi sa yi do sanfo en bien awadi kala bante yagal ko Allah arsi kuma ni na Allah arsi kuma afagita do ma ko zahawa al fasada fil barri wal bahr sab hondu ko bima kasabat aydin nas buna jidudo ni na fosi ya ko yimbe be fagiti Allah no wona do nyaawata ko to nyaawote ko do yitaw deja kambe to kinnaji di kambe won be anda fe shaytan ko trompata shaytan e misal fi on famu do si goddo yeyi sonnaji yeyi do e kakaw ko batine fi fetingol bibbe sina makko ko watta ko bibbe sina makko ben shaytan ne jini ko même chose watta bibbe makko be wallahi donc gouvernement ngo be anda si be anduno be ko tawo do ibiji ma ko fete weni hida ka premier ministre hida hebude jawdi hadi gollon lagine hande hinoy wona village adu don foppu fekkiti lagine wona ndiyam wona kuwa wona hayye fus ko di diola goldo e penale de wala kande inna lagine fekkiti to Europe no gas fekkiti to be Europe e penale na do e développement donc nyalo video ka maninka no video ino concerni kala imamu beta dawto do fi critical nan fo jabi nan fo ismail jabi ko jokki ko wala ko moddi son susa ta wala ngol lig satani ko gonga sele nan fo ismail jabi parce que nayo siko ko wala be gonga kutubu mustafa salama fo na ko docteur ko ni hombo ha hande ko jelo wala gene kutubu mustafa salama wali be halata ko jelo wala gene ko docteur be jelo hali be halata mi je ma fu mi hala e gonga ko tu mi mankata goddo respect kono mi wole e gonga gandangal wona diplôme c'est pas le diplôme c'est pas ça ko on adde gande monne ma do dari laaji monni gandangal ko der ga goddo ino janga o fama ko ma sen ndina dum wona hondagol gandangal na hunjagol buy woni ganda Allah inni ko yu'til hikmata man yasha himo okka neddo hikma kala mo faala ko buwal makko no kila janga se radi fama buy no jangi ko na fama wallahi
ko faamu ngum man kadi jamaawo donc wakkilo den towoɗen Allah min ko mi haalanta population o ko no population wata combatugol o cheytani ɗo méthode mo mi andi on ko yimɓe ɓe immo juura towo Allah hino woni méthode o tigi immo waɗa dawɗe ɗiɗi ma dawɗe nayi ma dawɗe sappo ma dawɗe sappo e goo ɗanni no jeeya e sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗugo dawɗe sappo e goo immo juula e nder ɗen dawɗe sappo e goo ɗa jangode fatiya duwawu goto hina ko suratul azab ko wona waɗe ɗo fof ko ayaji ko wona jangede wona goɗɗum rabbana atihim di'fayni min al azabi wal anhum bala'an kabira janga oɗo laaɓi san ɗum ɗo kala no bonɗo jokkuɗo ma kala seytani jokkuɗo ma waɗana ɗum ɗo lagine dawɗe sappo e goo donc laaɓi sappo e goo wona 1111 fois tawɗo Allah yola jippi lette maɓɓe ndawo seytaniji ɗin ɗi lohay par ce que seytaniji ɗin ko lohudi kono ko yeeso gondiɓe ɓen kono sa woni imam sa woni oustage tawi ko ñamata ko laaɓa gonga kanko sengo woni ɓe ko honno wawite wolande yimɓe gonga donc mbaɗe masila malu Alpha Condé nala gouvernement mbawa fal ñebbi mambila fola momi lié setana molle donc ligue satanique parce que ligue islamique tawdi albaye albana filan kafudi kono bi momoti susew idala kuma sofo nan fo isi mala jabitu mana ko yinna beke bila kafile dajjalile ay don diyante aboninte andoli jinale minalla kalbo setana wol bolo ka ko ana ka ali to islamaya dol wani kaban ni mala kala Allah ka bo hammi nal ka so jile baba ube nal ka so kabali ko baba kana fu kono jinna mina woda halinte idallu yimi nila lo ni na few ustaz li di docteur li di nkili ndi dallu di makayira la iti fu kala man jinna ko hambi ma jinna mina fa ko dalu ko ayina ko mo boro ni jinna mina kelende di buyino konfonda moccugol e wadugol hukkiya wona gotum nangugol jinna silmina moccugol goɗɗo waɗugol hisama jangugol fi lekkele ɗum mo e moccugol wona goto buy ko sikkude hukkiya ko moccugol goɗɗo tum mo kala no duwa moccitade ɗum ko obligatoire moccugol e waɗugol hukkiya wona gotum ko ɗum mo kala e udduto woni ko mum ko haala ko andi kon ko ɗum waɗi dina men ga joni soye conflit jino ɗuuɗi mo kala ala jangude domaine en ala ula ustaji wino ɓeɗo ko ilmul hadis andi ɓeɗo ko fi hadis tum wolata en ala ustaji wino ɓeɗo domaine maɓɓe ko fi wonjigol uwan tajwid ɓeɗo andi janguɓe fiɓɓuji kono komo kala ko kala pobiloɗo komo kala koye hocco non dagaki ɗo ko ni ko sirku haba jangaki moƴƴa ko jangi ko ɗum monaki ala ukkoyande nder to min on mi inni miɗo waɗi pré ko kala ustajiɗo ko kala janguɗo mi melata hundo kan e piiji heddi ɗingoy ko mi andi ko piiji ɗiɗi kam gonnalam ɗo ko dawdugol cuuɗi e nangugol jinna silmina waɗugol ruhiya fi affaire kawam ko batini fi ñannejo fi jinnawo ɗum noon miɗo humpiti fi mbuɗum ko hadisaje e ka alqur'ana kala ɗum immuɗo ko sirku ko wallahi musidɗo sa noddila e yewtira e doyi mi andinama wona sirku ko hunde daginde kono so tawi ko yiddondi o haalugol tum fi haalugol min mi alana goɗɗo tan ɗum few mi alana goɗɗo on tan miɗo mari occupation ji goo ko tawata wona ɗum piiji hay partage e vidéo ɗen towi Allah yo Allah halkuɓe par ce que ko Allah bonnata fiɓe ta goto ittuo sadaka ɗo ɗi sadakaji wonaɗo ittede ɗo wona sadakaji moƴƴuɗi kala ittuɗo sadaka silkani Allah ko yo andu Allah yafata ko timi Allah hoyimo yaafo ko hewta sirko kala no sirkan ɗomo ko yo andu o tigi Allah yafata ko mo ko sirkuji ɗin ɓuuri ɗuɗude hande lagginayi kono yimɓe ɓen anda hino majjani population on kono koma wonde waɗen captage ma yaltin vidéo ji mi yewta yimɓe seeɗa yewu embre gandum to soko komi faami ko kala nanɗo ɗo huutori alhamdulillah siko fenani woni haalal yimɓe ɓen ma ko kala bantiyagal si mi mayi mi hettoye donc adu non kono hewta ko goɗɗo justifiant mi mayinna koni yeni komi woni kon wadde siko ko moƴƴi mi hettayi miɗo mayi famille miɗo mayi ɓiɗɗo ɓe hettayi siko ko moƴƴi siko ko boni kadi mi hettayi donc ɗum hewta ko goɗɗo inna ko dawa e wotoji ɗo ma naati ɗon yaltatiɓe ɗo haray min no assalamu aleykum wa rahmatullah walla dandu leydi ndin e hoɓe yimɓe bonɓe ɗo kono yi kamɓe tigi ɓe hukkodiɓe to toon kinnaji ya ukkodiɓe toon kamɓe tigi ɓe hukko e nder probléme ji haray ñande ballal Allah ngal abi o ko enen ko wawɗen ko tawagol Allah kono jaabi ngolngol koye juuɗe makko woni sanga nde o faala o naalleɓe enen nde faalaɗen nde hay assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe julɓe